Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue à tous et j'espère sincèrement que vous allez tous bien. Au vu de ce qui se passe en Palestine ces derniers mois, le génocide qui se passe en terre de Palestine, il faut apporter une réponse coranique qui est équivalente, d'accord, conséquente par rapport aux scènes auxquelles on est forcé d'assister, d'accord. Donc, qu'est-ce que le Coran dit sur les enfants d'Israël et l'obtention de la terre promise? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Donc là, on va changer le registre habituel, des petites vidéos simples, courtes, etc. Et là, on va commencer à prendre le sujet beaucoup plus au sérieux, en ramenant beaucoup plus de versets, pour alourdir la réfutation par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala et apporter une réponse, d'accord, similaire à la situation qu'on est en train de vivre aujourd'hui. À la base des bases. Pourquoi est-ce que Allah nous a-t-il créés? أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Il va apporter une réponse. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Donc le but de la création, c'est qu'on adore Allah. Étant donné qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas être vu ici-bas, d'accord? Sourate 6, verset numéro 103. Par contre, Allah Azza wa Jal sera vu par les croyants dans l'au-delà. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً. Sourate Qaf. لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ. وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ. كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ. Donc si on prend le verset dans le sens contraire, c'est que s'il y a des personnes qui sont privées, d'autres personnes pourront voir Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection, et on a aussi des ahadiths qui vont dans ce sens. Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas nous abandonner. Inna alayna lil huda, inna hadaynahu sabila, imma shakiran ou imma kafura. Wa hadaynahu an-najdayn. Donc yubayyinu Allahu lakum an tadillu. Allah azza wa jalla va envoyer des messagers. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Petite parenthèse, il n'y a pas que les enfants d'Israël qui ont reçu des messagers. Sourate 5, verset 70. Il y a d'autres peuples qui, eux aussi, ont reçu des messagers. Il y a des messagers dont Allah a parlé dans le Coran, d'autres dont Allah n'a pas parlé dans le texte du Coran. Sourate 463, également à la fin de la sourate numéro 40. Ceci étant, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des prophètes partout, non pas qu'aux enfants d'Israël uniquement. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. Donc il y a eu des messagers partout. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala va en fait élever 5 messagers au-dessus des autres. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. Qui sont-ils? وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُم وَمِنْكَ Muhammad sallallahu alayhi wa sallam وَمِن نُوحٍ وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. C'est-à-dire que les gens, en fait, ils doivent croire en tous les messagers, d'accord? La nufarriqu bayna ahadin min rusuli, et ne pas être dans ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. Par rapport à ça, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, en fait, on va reconnaître donc Noé, que la paix divine soit sur lui, d'accord? ذُرِّيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Donc ensuite Allah nous dit subhanahu wa ta'ala فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون قالوا يا نوح قد جدلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. D'accord? إن كنت من الصادقين. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر, etc., etc. Ce qui va se passer, c'est que il y a une figure, d'accord, sur laquelle on doit s'arrêter ici, qui est la figure d'Abraham, que la paix divine soit sur lui. Donc figure emblématique dans le judaïsme, le christianisme et l'islam. Alors qu'est-ce que le Coran dit par rapport à Abraham? وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنيا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين.
Par rapport à ça, on est clair. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est quelle est la religion d'Abraham, que la paix divine soit sur lui. يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. Donc quelle est la religion d'Abraham, que la paix divine soit sur lui? إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. Donc Abraham c'est un musulman. Inna dinna indallah l'islam. Inna dinna indallah l'islam. Par rapport à son fils, c'est exactement la même chose. Ismaïl alayhi salatu wassalam. Rabbana waj'alna, donc nous deux, Abraham et Ismaïl, muslimayni laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. De l'autre côté, ça va être la même chose par rapport à Isaac, que la paix divine soit sur lui. D'accord? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il va Abraham, que la paix divine soit sur lui, c'est la recommandation qu'il va faire à ses enfants. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. يعقوب عليه الصلاة والسلام مسلم, إسحاق مسلم, les enfants de Yacoub, musulmans. La même chose par rapport à Youssouf, Tawafani, musulman. Et tous les prophètes étaient musulmans. Nuh, alayhi salatu wassalam. Wa umirtu an akuna min al-muslimin. Moussa, que la paix divine soit sur lui. Ya qawmi, in kuntum amantum billah, fa alayhi tawakkalu, in kuntum muslimin. Et Isa, alayhi salatu wassalam, lorsque ses apôtres lui ont dit, Amanna billahi wa shahad bi anna muslimun. La même chose par rapport à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa bidhalika umirt wa ana awwalul muslimin. La même chose par rapport à notre communauté. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna dinna indallahi l'islam. Maintenant, il y a des différences entre les mais par contre, on peut trouver des différences dans les législations. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. Et ça, c'est des choses sur lesquelles on reviendra par la suite, Inch'Allah, avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Abraham, que la paix divine soit sur lui, grandes éloges dans le texte du Coran, une sourate porte son nom, alayhi salatu wassalam. Et Allah Azza wa Jal va lui dire dans sourate Al-Baqarah, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. Dans le texte du Coran, il peut y avoir deux types d'imams, d'accord? وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. D'accord? Le guide, ça peut être un guide vers le bien et un guide vers le mal. Exemple. Inni ja'iluka linnasi imama. Là, c'est l'imama dans le bien. La même chose qu'on va retrouver par rapport à certains imams, des modèles illustres chez les enfants d'Israël. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Mais on peut avoir des imams qui vont appeler vers l'enfer. D'accord? Donc ça veut dire il peut y avoir les deux. Mais quand Allah il dit Inni ja'iluka linnasi imama, Ibrahim c'est un guide, d'accord, dans le bien. Inna Ibrahim kana ummatan qanita lillah. Il y a aucun problème par rapport à ça et il a fait accomplir ce qu'Allah lui a demandé. Wa Ibrahim alladhi wafa. Ibrahim alayhi salatu wassalam va recevoir ce qu'on appelle les suhuf, les feuillets. إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى ألم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. Parce que dans le texte du Coran, il y a 5 grandes révélations qui ont été citées. Les feuillets d'Abraham, que la paix divine soit sur lui, et ceux de Moussa, que vous avez vu dans les versets qui viennent d'apparaître à l'écran. La Torah qui a été donnée à Moïse, Inna anzalna at-Taurata fiha hudan wa nur. Et l'évangile, d'accord, qui a été donné à Jésus, que la paix divine soit sur lui. Wa ataynahu al-Injil, et le Coran, d'accord, wa al-Qur'an al-Majid, Ar-Rahman, allama al-Qur'an, etc., etc. Donc Abraham, que la paix divine soit sur lui, inni ja'iluka linnasi imama. Ibrahim, c'est un guide dans le bien. Et en fait, lui, justement, il va devoir transmettre cette religion, d'accord, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. D'accord? Pour que justement, derrière lui, les gens suivent ce modèle. Millata abikum Ibrahim. C'est-à-dire que nous, justement, on a reçu l'ordre de suivre Abraham, que la paix divine soit sur lui. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa.
D'accord? La même chose qui est ordonnée au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ملة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. Donc Abraham, que la paix divine soit sur lui, il a dû donc transmettre la religion, et donc Allah subhanahu wa ta'ala lui a également ordonné de reconstruire la Kaaba. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Ibrahim alayhi salatu wassalam va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il envoie un messager justement. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Allah subhanahu wa ta'ala va exaucer cette demande. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. Si vous regardez un petit peu, il y a quelques changements dans la vocation, il y a des subtilités avec beaucoup d'enseignements derrière. Donc Abraham, que la paix divine soit sur lui, donc va avoir plusieurs enfants. Donc le Coran en cite 2, la Bible en cite plusieurs. Plus, on va dire. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. Celui qui est identifié par certains dans la sourate numéro 37 comme étant Ismaël, que la paix divine soit sur lui. Ismaël c'est un monothéiste musulman. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. D'accord? Ibrahim wa Ismaïl wa Ishaq. Ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Ismaïl a reçu aussi la révélation. D'accord? وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ. D'accord? Ismaïl, que la paix divine soit sur lui, a reçu la révélation alayhi salam. Donc Abraham va également avoir Ishaq alayhi salam, sur lequel on a parlé, sur lequel Inch'Allah peut-être on reviendra plus tard. Ce qui va se passer ici, c'est quoi? C'est que Ibrahim, que la paix divine soit sur lui, il a un engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Inni ja'iluka linnasi imama. Par contre, ça ne s'arrête pas là. Qala wa min dhurriyyati, restez concentrés. Qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Ça veut dire, c'est pas parce qu'on fait partie de la maison d'un prophète qu'on est forcément élu. Abraham, que la paix divine soit sur lui, son père était adorateur de statues. Idh qala li abih Ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka shay'an. Qu'est-ce qu'il lui a répondu son père un petit peu plus bas? Qala aragibun anta 'an aliyati ya Ibrahim 'an alihati ya Ibrahim 'an aliyati ya Ibrahim la illam ta'ta ila arjumannak wahjurni maliya. Qala salamun 'alayk sa'astaghfiru laka rabbi. Et c'est ce qu'il a fait. Waghfir li abi innahu kana min ad-dallin wa ma ughni Pourtant, Allah Azza wa Jal, n'a pas fait passer cette invocation. D'accord? Le jour de la résurrection, il n'y a pas le jour de la résurrection, ça n'existe pas ça. Par rapport à ça, le jour de la résurrection, personne ne peut servir en quoi que ce soit, à part si Allah Azza wa Jal l'autorise. Illa min ba'di an yadhana Allahu liman yasha' wa yarda, subhanahu wa ta'ala. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi jalla fi'ala. Ce qui va se passer ici, c'est que Abraham, il a un engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala. On va arrêter la vidéo sur ça. Allah Azza wa Jal, il lui dit ça veut dire que l'engagement qui est pris avec Abraham ne touche pas les gens qui sont injustes d'entre la descendance d'Abraham, que la paix divine soit sur lui. Attention, parce que les enfants d'Israël, ils se reposent beaucoup sur ça. وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُنَّ فِتْنَةً نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit à son messager قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.
Donc c'est-à-dire ça c'était des paroles qu'ils avaient. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء par exemple. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. وقالوا لن يدخلوا الجنة إلا من كان هودا أو نصارى par exemple. Donc maintenant ce qui va se passer c'est que même si tu descends d'Abraham, ça ne veut pas dire que tu vas être sauvé, jamais de la vie. Le père d'Abraham, qui est son père direct, il n'a pas été sauvé pour autant. Alors que dire de ceux qui vont venir après, et que dire justement de ceux qui sont injustes parmi eux? Ça n'a jamais existé, ça, dans la lignée prophétique. Si tu prends Noé, que la paix divine soit sur lui, ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Aucun prophète ne peut intercéder si Allah ne donne pas l'autorisation. Prenez l'exemple on vient de donner l'exemple de Noé avec sa femme. Noé avec son fils. قال يا نوح إنه ليس من أهلك. Donc ça c'est valable pour Noé. Ibrahim alayhi salatu wassalam. On vient Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas autorisé. Moussa alayhi salatu wassalam, il ne peut pas non plus intercéder. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. عيسى عليه الصلاة والسلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. محمد صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. D'accord? Par rapport à son oncle, Abu Talib, إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Par rapport à تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. La même chose par rapport à Abu Jahl. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. Ça n'existe pas, c'est une chose qui n'existe pas. Allah taziru waziratun wizra ukhra. Et ça existe dans la Torah. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. C'est ce qu'on trouve dans le Deutéronome, chapitre 24, verset numéro 16. Donc ça veut dire que s'il y a de l'injustice dans la descendance d'Abraham, ça ne servira à rien. Et c'est ce qui s'est passé. Quand tu prends par exemple la sourate 29, verset numéro 27. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النبوة والكتاب فقد آتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. Par contre, dans la descendance d'Abraham, il y a deux catégories. محسن وظلم لنفسه مبين. محسن وظلم لنفسه مبين. Et là, il y a des injustes. Et rappelez-vous l'engagement قال لا ينال عهد الظالمين. Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate al-Hadid فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. Chez les enfants d'Israël, il y a des gens qui étaient très bien. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. Il n'y a aucun problème. Par contre, il y a des gens qui le sont moins. Surat Al-A'raf, verset numéro 168. مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui étaient bien et d'autres qui l'étaient moins. Donc ça veut dire que les personnes qui sont bien, il n'y a aucun problème. Lilladhina ahsanu al-husna, il n'y a pas de souci. Inna alladhina amanu, walladhina hadu, wal nasara, wal sabi'in, man amana billah wal yawmil akhir, wa amila salihan, fala khawfun alayhim, wa la hum yahzanun. Il n'y a aucun problème. D'accord? Par contre, les injustes là, qu'il y a, ils ne rentrent pas dans la danse. Et là, il faut qu'on soit clair par rapport à ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui considèrent que c'est bon ça. Non, non, non. Avec Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des conditions. D'accord? Inni ma'akum la in aqamtumus salah wa ataytumuz zakah wa amantum bi rusuli wa azaltumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana. Hein? Ça veut dire il y a des règles. Il y a des règles. Wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. D'accord? Ça veut dire il y a des règles. Wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum. Mais si l'engagement n'est pas respecté, فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق, etc. Ça c'est des sujets qu'on va détailler plus tard. Donc le fait de dire on est élu parce que Abraham a l'alliance, c'est faux.
Et de toute façon, personne ne rentrera dans ça. Que ça soit les enfants d'Israël ou bien la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, fala uqsimu bi rabbil mashariqi wal magharibi inna laqadirun ala an nubaddila khayran minhum wa ma nahnu bimazbuqin. Ya ayyuhalladhina amanu man yartadid minkum an dinihi fa sawfa yati lahu biqawm yuhibbunahum wa yuhibbunah. Ça veut dire que s'il faut changer, ramener à notre peuple, il n'y a aucun problème. D'accord, Allah subhanahu wa ta'ala, comme aussi à la fin de la sourate Mohammed. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a engagement un jour, engagement toujours. Attention. Et les exemples sont nombreux dans le texte du Coran et dans la future vidéo avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala et la permission et l'autorisation d'Allah seul, on apportera de nouveaux éléments par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala wa alhamdulillah. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته